Good morning, Malta and Gozo, and welcome to another episode of Lovin Daily. My name is Yannick Parch, and I'm joined by Jonathan Cilia, and we're going to run you through today's top stories. After we're done from the stories, stay tuned because we have presenter Peppi Azzopardi, who's here to discuss with us the recent controversy surrounding prison. So, onto the headlines. The sister of Chris Pandolfino has paid a touching tribute to her brother 1 year after his murder. The Attorney General has filed bill of indictment against Fenech in the Daphne Caruana Galizia murder case. Malta's Civil Protection Department responds to 50 fires a week, many of them due to responsibility by members of the public. Environment Minister Farrugia has been criticised over comments he made comparing the proposed yacht marina in Marsa Scala to the airport. And BirdLife has warned that not enough is being done to protect the endangered turtle dove. You know, it's been 1 year since the brutal and senseless double murder of Chris Pandolfino and Ivor Maciejewski in Sliema. I mean, we all remember it seems like much more recent than a year ago. It's quite crazy that it's been a whole year since it's passed. And the sister of one of the murder victims, Daniela Pandolfino, has taken to Facebook with a very touching post to kind of remind you of the human element behind these murders. You know, she posted this yesterday, which was the 1 year anniversary, and she said, quote, "We all wake up with a heavy heart today. A large chunk of our lives is missing. We wish we could turn back time, even for just 1 second, to maybe say something we never said or share one more laugh." Obviously, just to remind you, the murder, which had shocked Malta, happened late at night in their home in Sliema, and police believe that the murder happened as part of a robbery of the two men. Now, 3 men have since been charged with the murder: Jesper Christiansen, Daniel Muka, and Viktor Dragmansky. But, you know, seeing a post from the sister herself, you know, just reminds you just how many people are affected when a life is lost. Especially when it's lost in the sense when you have no links to any sort of criminality, and you're sitting at home and someone just walks in and shoots you. It must be all the more harder. So on to our second story. Fenech has been indicted for the murder of Daphne Caruana Galizia, meaning he will now face a trial by jury for the journalist's murder. He faces charges of complicity in murder as well as criminal association, with the Attorney General understood to be pushing for life imprisonment for the murder and 20 to 30 years in jail for the criminal association. The bill of indictment, which is a formal document calling upon the accused to stand trial, was filed yesterday morning, just before the court was due to hear submissions from lawyers representing Fenech for his latest request for bail. The sitting went ahead as planned. The judge heard submissions from both Fenech's lawyers as well as the Attorney General regarding whether or not he should be released on bail, though there are doubts about whether now bail can actually be granted, given that the law states that if a bill of indictment is filed within a week of the request for bail, this cannot be granted. The judge said he would decree on the matter from his chambers, so we're expecting that news at some point today. No, another thing that's worth noting here is that Judge Aaron Bojea, who had famously led the e-grant inquiry, has abstained from presiding over the Fenech case. Now, he was only assigned to the case because he was on roster yesterday. So now it's also really interesting to see who will be assigned. So we're back on Lovin Daily. Sorry about that. Technical difficulties. It comes part and parcel with live broadcasting. You definitely want to stay tuned to the end of today's episode, though, because we've got a very special interview with Peppi Azzopardi here to talk to us about, you know, what's going on in prison right now. But let's just jump right back into the story where we cut off. Wildfires. You've probably noticed that Malta's experienced a high number of wildfires this year. And not just Malta. I mean, if you're looking abroad, you can look at places like Athens in Greece. Shocking images of major wildfires happening there. And a member of the Malta Civil Protection Department has spoken out about some of the things leading to wildfires, and maybe you should pay attention to avoid leading to anything dangerous while out in the forest. So Kevin Potch explained that while some wildfires were accidental, many were actually caused due to negligence. He explained things like barbecues were leading to wildfires, as well as people leaving rubbish amid dry grass. He even noted that one major
wildfire in Ramla Bay in June happened due to fireworks. So it does seem that, there are a number of things that can lead to wildfire, which can be devastating, especially in such a dry climate as we're experiencing right now in Malta. Yeah, I mean, it's bad enough, but climate's hot. We shouldn't at least not do anything ourselves to start any fires. Our next story is about Environment Minister Alan Farrugia, who has found himself on the receiving end of criticism after comments he made actually on Lovin Daily earlier this week. Basically, while discussing the plans for the Marsa Scala marina, which has been proposed, the minister pointed out that there tends to be this not in my backyard syndrome when it comes to many of these projects. In fact, he uses the current construction of the waste-to-energy plant in Malta, which he said obviously residents are opposing, but it needs to happen. And he likened the marina with, for example, the Freeport and the airport, saying, if Goudia residents had the option, they definitely would have voted against it. Had there been a referendum, they would have voted against it. While one can understand what the minister was saying, and in fact he didn't weigh in on whether he felt that the marina was required, but the point was that if the government feels the marina is required, then it's up to it to decide. However, the comments that were not received well. Commenters mainly pointed out that while the airport is essential infrastructure for the country, yet another yacht marina isn't as important. I don't know. What do you? The interview led to a major discussion online. I mean, I saw people such as Movement Graffiti reacting quite strongly to it, as well as other activists. If you haven't seen the interview, definitely check it out. It's quite meaty. There's lots to discuss. From my end, I feel like politicians are in a bit of a tough spot. If they are honest about their thoughts, they're going to get criticized, and if they try to beat around the bush, they're also going to get criticized. But definitely check out the interview yourself and let us know in the comments below what you thought of it. Moving on to the final story, Malta's government may not be doing enough to safeguard the endangered European turtle dove known as Gambia Maltese, BirdLife Malta has said. So they pointed out the limit of 500 turtle doves that can be caught in Malta in September, calling it a farce, saying that it was not enough to protect this endangered species and that it directly ignored the warning that the European Commission has given in regards to the turtle dove. They said, quote, allowing 500 turtle doves to be shot is actually 3 times more than the average over the last 5 years. So they've actually, said we're actually regressing rather than moving forward when it comes to protecting this species. Yeah, it seems like it. I mean, in fact, even when you look at reports of illegally shot birds and endangered species, the statistics have been going up over the past 3 or 4 years, if I'm not mistaken. So, yeah, well done, Malta. So that's it for us. We're going to cut off to a short break, but stay tuned. We'll be back with our interview with Peppi Azzopardi. In Malta, we don't say. Welcome back. We're here with presenter and prisoners' rights activist, I guess, Peppi Azzopardi, and with him we're going to be discussing the situation in prison and what needs to be done going forward. L-ewwel net, grazzi tal-li l-qajt l-istedina tagħna. Naħseb fl-aħħar ġimgħa rġajna d-diskors nazzjonali kien fuq il-ħabs wara li kellna l-mewt ta' priġunier ieħor li ħarruħu bidejh. Intqalu ħafna affarijiet, kemm fuq is-sistema tal-ħabs, kemm fuq dal-priġunier. U inti jisek ħadd pożizzjoni fejn jisek qed ħafna drabi titkellem anke f'isem il-familja, nibdew minn hawn. Inti il-relazzjoni tiegħek mal-familja fejn tibda? Ħajdek jiena meta smajt li miet li għamel suċidi fil-ħabs u mit l-isptar. Ftakart, għax fakritni ommu ngħidha bil-permess tagħha, illi sentejn ilu meta Udan Colin kien tiġa l-ħabs. Kien tiġa meta tefaħ fis-siks, ħalleħ 3 ġimgħat solitary confinement, tattawħ ta' żibel, kien tiġa qed juri sinjali li ried jagħmel suċidju. Ma nistax nixew fid-dettalji għax tkun qed tagħmel ħsara xi forsi nies oħra, imma kienet ċemplit li intqajt magħha u bdiet tgħidli Pep x'se nagħmlu għax dan qed jgħid insomma li rrid jagħmel hekk u hekk u għamel hekk, għamel affarijiet li jindikaw anke illi.
U allura da sente ilu, da għax għallu ma kunux jafu li għandu suicide thoughts. Da sente ilu, da ma tgħidu għandhom il-care plan. Allora da sente ilu, da m'għandhomx records. Meta daħal dal-persuna, flok ħarsu lejh bħala biċċa tal-art, ma qalux isma' ħanaraw daqsxejn. Da diġà sente ilu kienet juri sinjali ta' suicidu, ma mhux hekk biss, għax tifhem il-viltà. Illi dan il-ġuvni, dar-raġel ta' 30 sena, talabhom, kien hemm l-uffiċjali, talabhom biex jagħtuh ix-xogħol. Rrid li jaħdem il-ħabs. U qalulu le. Beda jsabbat rasu mal-ħajt. Imma ġifieri feroċità kbira, b'disprament. Ja madon fi, tara xi ħadd qed isabbat rasu mal-ħajt. Ma tgħaddilekx minn rasek illi tmur u tiċċekkja x'qed jiġri tirrapporta. Ġifieri da meta jgħidu li ma kinux jafu, mhux vera ma kinux jafu, il-verità hi li l-ħabs speċi jiġi jaqgħu minnhom. Ma jħares lihom bħala persuni, jħares lihom bħala numri. Fil-fatt qed nistaqsik fuq għaliex kien hemm diversi punti li qajjimt inti pereżempju rigward is-social confinement jekk kienx wera tendenzi li jagħmel ħsar nnifsu. U r-risposta min-naħa tal-awtoritajiet dejjem kienet li mhux veru. Ġifieri qed ngħidu li daw qegħdin jikdbu sfaċċatament, ġifieri. Jiena qed ngħid li daw qegħdin jikdbu u nieħu responsabilità tiegħi mhux tal-Lovin Malta ngħidilhom hekk għandkom jekk kien mhux vera li qed tikdbu fiċċuni. Imma ngħidlek kemm qed jikdbu. Mela, għax daw se jagħmlu inkjesta. Dan huwa nkwatru da żgħir, dak kien kbir, fil-kulutur tal-kurunell tal-ħabs. Issa, fi-skola jkollok litos tal-iskola, f'kumpanija intom l-istess. Xi tfisser Lovin Malta fejn sejra, għandkom xi ħaġa. Biex jispiraw. Jafet li kif se tmexxu. Se pereżempju intom tiddefendu ħafna l-ambjent, tiddefendu ħafna l-inġustizzji. Da, waħħal di. Bil-firma tiegħu nistgħu narawha bil-firma tiegħu. Kbira u jgħid ġifieri aħna qegħdin hawn ix-xogħol tagħna huwa li nagħlmu l-biża'. Welcome to prison. Merħba fil-ħabsa. Ġifi da m'għandek xafejn toqgħod tagħmel inkjesti u hekk. Dar-raġel bitaħ timexxi bit-terrorizmu. Jitterrorizza lin-nies. Issa, il-Ministeru di ma qalux li mhux vera, għax l-ewwel qalu li mhux vera, bad ħriġtilhom l-inkwatru u bad qalu li vera. Qalu però l-inkwatru neħħejnieh. Inneħħi l-inkwatru. Neħħi tmexxija mela l-inkwatru. Dawn neħħew l-inkwatru. Biex ngħidlek kemm jikdbu. Qalu li m'hemmx solitary confinement. Gidba oħra. Nista' nġibilhom ħafna priġunieri li kienu hemm ġew u li għaddew minn solitary confinement. Issa biex ngħidu kollox fil-ħabs jissejjaħ cell confinement, istess ħaġa. 23 siegħa magħluq toħroġ siegħa biss. Kif tista' inti bniedem? Lovin Malta jaraw ħafna żgħażagħ. Jiltaqgħu żgur anke ma' droga, ma jiltaqgħu ma' nies li jkunu addict, mhux dawn li jmorru jieħdu linja, addict. Kif tista' inti addict? Taqbdu, twaqqaflu droga. U sija wara titfgħu ġo ċella. 23 siegħa magħluq għal-ġimgħa, ġimgħatejn. Da diġà għandu il-withdrawal symptoms. Cold therapy. Mhux hekk. Fil-fatt qed nitkellem il-bżonn li tkun aktar forsi ċentru ta' riapplicazzjoni xtaqt tistaqsi fuq ukoll, imma fejn jidħol il-gvern, ġifieri ma nistax nifhem x'interess għandhom li jikbu. Ġifieri da fis-sens kien hemm ħafna uffiċjali u forsi diretturi li forsi il-gvern ħeles minnhom once li l-istajjer fil-medja kienu. Minni ma nafx u ngħidlek għalfejn u dan se ngħidu b'mod pożittiv. Il-Prim Ministru li għandna, Roberta Bela, dana kien qabel ma sar Prim Ministru direttur qasasab kien deputat, qas kien deputat bħala avukat, kien jaħdem b'mod volontarju mal-Caritas. U kien jiddefendi propju l-daw in-nies. Issa ma nafx ġara jien. Għalhekk insibha stran. Jiena wkoll jiena ma nafx nirrispondi, ma nistax nifhem, però jiena ċert il-Prim Ministru. Il-mara tiegħu Lidja Abela bħalissa taħdem ma' tfal tal-priġunieri, ma mhux issa biss, li meta kienet żgħira, żagħżugħa, kienet tmur tagħti il-privat. B'xejn volontarjament hiju anke ħuta li tfal tal-priġunieri. Din minna nfisha. Ma ninta ngħid imma allura x'ġara.
U ma nafx, ġifieri, mhux U biex li ikun l-avukat ta' xitan jista' jkun li qed jaraw forsi realtà oħra li mhux qed naraw aħna li forsi sar anke tajjeb li. Jekk qed jaraw realtà oħra li mhux qed naraw aħna, kull m'għandhom jagħmlu li jaċċettaw li mmorru hemm ġew naraw din realtà. Imma dik ma jridux jagħmluha. Daw għandhom il-faħam miblur, għalhekk l-ebda ġurnalisti ma jidħlu u meta jidħlu il-ġurnalisti jagħmluhom kundizzjonijiet oxxeni bħal illi tittihom jiffilmjaw, tittih it-tejp, it-tiklura li jidillu imma l-oħrajn. Dakka, sorry, mhux ġurnalizmu nidħlu hemm ġew, m'hemmx għalfejn nidħol jiena u nies oħra kapaċi forsi anke iktar minni u inqas bajjist minni forsi. Ukoll jidħlu hemm ġew u jaraw u jiffilmjaw. U jiffilmjaw, ġifieri jiffilmjaw, jiena ħriġt ritratt. Ir-ritratt ta' ċella. Din iċ-ċella li jgħodu fiha. Sa di għandek toilet mal-art, għandek minnu ġifieri jagħmlu pipi, il-koko, u mbagħad ikunu jistgħu ilaħħalħu wiċċhom ukoll. Dik kull m'għandek u biċċa saqqu mal-art. Ġieli ġor ċella jew tkun waħdek, jew kellha jitfgħulek 3-4 oħra miegħek. Għax dal-ħabs ma jesax iktar minn 9 metru, dal-ħabs jesa' ħafna inqas. 350-400 jesa' tajjeb din iċ-ċella. Ġifieri għalfejn titfgħu ġodda. Xi di vendikazzjoni għalfejn. Fil-fatt ħaġa ħarġa għazzażi, nitkellmu ħafna dwar is-sitwazzjoni u tkellmu ħafna wkoll fuq id-direttur, però inħoss li huma żewġ konverzazzjonijiet separati kważi. Waħda hija l-istat tal-ħabs li forsi kif qed tgħid int hemm limitazzjoni ta' spazju li kellhom forsi jsiru tibdiliet fih żmien ilu. U mbagħad hemm id-direttur daw forsi l-affarijiet li qed tgħid. Taqbel li qed titkellmu fuq żewġ affarijiet separati? Ma naqbilx. Dawn huma l-istess ħaġa. Il-gvern qed jieħu deċiżjoni, il-gvern suppost laborista, suppost ċellugi, qed jieħu deċiżjoni li jħalli dik it-tmexxija u jiddefendiha. Tisseparhomx għax mhumiex separati. Pereżempju, kellna jiġi nifmuħ il-ktib ta' Daniel Holmes li kien qabel Alex Zalli u wkoll jgħid li kien hemm ħafna affarijiet tal-sejjer tal-waħx. Jiena għataw l-telefon fi żmien il-gvern ieħor. Ġara kemm ilu ġifieri, għataw il-telefon tiegħi ta' Xarabank, fi żmien baqgħu sa ftit ġimgħat ilu, imma dak iż-żmien għax ukoll kont nipprotesta, jiena niftakar ngħidlek din l-istorja. Father Hillary tal-Jafuello, illi kien imur jgħin il-ħabsin, eċċetera, ispirazzjoni kbira dar-raġel. Kien għaddej bil-karozza u jara ġuvni u talbu lift u da bih. U miex, insomma, dak qallu fejn sejjer u qallu sejjer il-ħabs. U da, wara ġiex qallu waqafnija, qallu waqafnija u tela. Kif wasal il-ħabs? Qed jara l-news u jara li ħarab ħabsi. U li dal-ħabsi huwa dak li qed itih il-lift. Tista' timmaġina di, ġifieri kellu fil-karozza il-persuna li ħarbet. Però meta qalili fuq Xarabank din l-istorja jisaqsejtu domanda. Qedlu fader, kieku kont taf, sir taf ġo karozza qed ħdejk illi huwa il-ħabs li ħarab. Kont tieħdu lura l-ħabs, tax qalli? Le. Ma konx nieħdu. Da Father Hillary, u mhux issa żmien ilu. Għalli le ma konx nieħdu l-ħabs. Għax il-ħabs mhuwiex post illi tirriforma, huwa post li jkompli għamlek iktar żibel milli tkun. Dik il-verità. Issa, se nħalla dak iż-żmien mal-lum le laqqas, il-lum gravi, ħafna iktar minn qabel. Minkejja li l-problemi istituzzjonali nuqqas. Kienu hemm u sfortunatament ġifieri ħadd ma ddirja bihom bis-serjetà, però llum għandna ġifieri tmexxija, jiena jsejjaħlu faċilità vendikattiva ta' kordin. Għax dak li hu, pereżempju għalunna illi għandhom hemm siġġu, illi tpoġġu n-nies fuqu biex tumiljawhom arwinin u bil-balaklava. Għalunna mhux vera ta'. Mbagħad il-newsbook ħarġulhom ir-ritratt tas-siġġu. Imma qalu vera, mhux vera xew ir-ritratt issa, bħal tal-inkwatru di. Mbagħad qalu imma darba tant użat, darba. U mbagħad issa tat fiha 5 ilu qal dak jintuża bil-permess tat-tobba. U jien nixtieq inkun naf ġifieri li ma tobba qed jgħidu biex tpoġġi il-bniedem illum ġifieri u stess jgħid xejn pepper spray issolvi il-problema. Da biex jattulhom wiċċhom u jħalluhom hemm biex jgħodu jarawhom in-nies l-oħrajn. L-umiljazzjoni. Sewwa ma dawn l-affarijiet, daw huma skandli u daw huma affarijiet li mhux sewwa nagħmluhom ma' nies oħra.
Colin seta ma miċ, u anka it-tfajla ta' 29 sena li mħallef għaw il-maġistrat li nsellimlu minnaw fis-sentenza qal mhux sentik il-bejl għax terġa' tkompli tfarra għax din kienet imkisra bid-drogi. Però se ngħid li direttur tal-ħabs isemmija, ħu ħsieba u wara x'għandha bżonn ħalli ma tkomplix tieħu droga. Di marret hemm. Qalet irrid nirranġa. Irrid imur il-Caritas qaltilhom. Il-Caritas irranġaw il-familja illi lesti l-qawa. Lesti hemmhekk għandha l-post tagħha biex tfiq. Temmel li ma ħallejhux tmur. Temmel li rridu jżommu għal-ħabs. Temmel li kellha għand informazzjoni anke sessions online mal-Caritas. Laqqas dawk ma ħallewha tmur online ta' issed ngħidu. U mbagħad x'għamlet? Għatlek li nafisha x'ħanajdek. Jekk ma tistax taħrab minn hemm ġew. Mod tipprova ma tieħor issa jiena tnajdan kollu. U fl-istess ħin nħeġġeġ il-kull min għaddej minn dawn il-problemi u ngħidu li hawn barra hawn ħafna nies li qed jiddefendukom, taqtawx qalbkom, tneħħux ħajjitkom bidejkom, imma ibqgħu persistenti, naf li diffiċli biex tissapporti, imma barra jien u ħafna nies oħra mhumiex se nifqu qabel naraw li titwettaq ġustizzja li l-ħabs isir post ta' mħabba. Taħseb li hemm affarijiet pożittivi li Alex Daly nixxi li implementa kif ngħidu, sa ċertu punt jaħdem bli għandu li ġriek kemm popolazzjoni tal-ħabs li hija ferm ikbar mill-ħabs jista' jesa' xi ftit jew isħa jkollok nies ċelel ġriek. Anka di hija torta id-direttur ħa ngħidlek għalfejn. Għaliex hemm ħafna nies. Apparti li issa kull mela l-ewwel full up għall-immigranti. Issa x'jagħmlu d-dokumenti folots u jaħarbu, naqbduhom u jitfgħu mill-ħabs. Tifhem, għalhekk qed inżidu l-popolazzjoni wkoll. Imma barra minn dik. Electronic tagging li forsi barra ma joħroġ farsa dik l-elettronic proponi farsa kbira, imma ngħidlek din. Taf inti li minn kull 7 minn kull 10 li joħorġu mill-ħabs, statistika di. 7 jerġgħu jitlu lura biex dolu falliment. Għalhekk hemm ħafna nies ukoll. Barra minn Malta, l-Olanda, il-ħabsijiet vojta. Vojta. Għaliex jitrattaw in-nies b'imħabba. Ħantik eżempju Malta, ir-Rajs. Hemm dak Charles Mifsud inżemmlimlu naw. Daw għandhom nies li kienu fil-ħabs, għadhom fil-ħabs għajdan huwa ħabs dar-Rajs, imma jimmort nikol magħhom id-differenza totali. Tħares leħ bħala bniedem, bħala persuna, tħares leħ da ħireġ hemm barra. Għax is-soċjetà bħalissa qed jgħidu żlu, il-vittmi, hekk qed jgħidu bħalissa n-nies, il-vittmi da di tmexxija qed toħloq iżjed vittmi. Għaliex inti tkun il-ħabs tiġi ndannat, jiġifieri jekk tmur ir-rajs, taf li r-rajs qas jalqu l-bieb, jiġifieri l-bieb miftuħ. U sissa ma ħarab ħadd. Għaliex ma ħarab ħadd għax qegħdin hemm f'ambjent ta' familja, f'ambjent ta' mħabba, qed xort qed jagħmlu dak li jgħidulu għax neħħejtu l-libertà l-bniedem li hija l-ikbar ħaġa. Imma wara li neħħejtu l-libertà ma fejn tagħmlu affarijiet oħra. Il-libertà bħal nifs. Edha hemm imma meta titilfu tkun taf kemm importanti u l-istess meta titla fil-libertà. U anke ġifieri jgħidu vittmi. Jiena stess kont vittma, jien li serquli d-dar żarmawni, litteralment ġifieri. Anke t-toaster u l-xismu ħaduli, jiena meta sirt naf għax sirt naf minn huma ma morx nirrapportom għaliex ħassejt illi daw għax kienu bidrogi, illi daw aħjar tipprova toħodhom ma' riabilitazzjoni, il-Caritas pereżempju dak iż-żmien, għax ilu ftit milli tfitfuhom il-ħabs, għax se jieħdhom il-ħabs. Se jerġgħu joħorġu u flok jisirqu lili, jisirqu li xi ħadd ieħor ukoll. Dik is-soluzzjoni allura. U dak li qed tgħid jagħmel sens, fis-sens kemm hija issue allura tal-ħabs u kemm hija issue tas-sistema kollha, ġifieri l-qorti jekk min jintbagħat il-ħabs jekk jintbagħx post ieħor, jekk ikun xaw ġifieri immaġina mhix biss il-ħabs hija. Imma ġifieri fil-ħabs hemm il-vendikazzjoni mhux biss is-sistema, ġifieri jien nafda l-aħħar xi 3 ġimgħat ilu ċemplit li u qalt li Pep ħadilhom il-fan f'disħana. Imma n-nies nsuqhom immaġinaw bħalissa li tkun ġo kamra żgħira bħal morejtkom. Tajjeb di ġifieri fejn ġo kamra żgħira. U ġo dil kamra
li huma jgħidu li mhux vera, jiena lill ministru ngħidlu minn hawn. Jekk trid nintaqa' miegħek u mhux dar ritratt nurik ritratt ieħor. Priġunier arwin ġo fiha wkoll hekk trid. Li jilek biss ma nuri dar. Biex nipproteġi priġunier qed ngħidlek. Immaġinak, ċotik sħana ta' tremenda. Joħdilhom il-fan. Issa l-fan ma jaħdimx hemmhekk ta' ġifieri kemm ikollok ftitek. Għax din hija kamra, ġo bini. Tista' timmaġina. Mbagħad ċemplit li oħra, mbagħad ċempil li nannu, mbagħad ċempil li ieħor. Mbagħad tellajta fuq Facebook. Ftit wara ċemplit li il-President Emeritus Luis Colero Preka selmilha minn hawn u għart li isma' għart li Pep, għart li għax ċemplit li mara. Tajġ kien kpiet għax neħħewlhom it-tifel tagħha jgħid il-ħabsu neħħewla il-fan. Għettila jien tellajta fuq Facebook, għattila nċemplu li xi sitta. Għalt li, ħanċempel tagħmel ħana, dik il-mara ġifieri, jalla jkun ħafna dis bħala. ċemplet, fa' 10 minuti, kwarta, 20 minuta, ċemplit li għalt li raġaw marru lura l-fannijiet. Tajjeb. Imma jien nistaqsi, dawk in-nies li m'għandhom il-ħadd, li ma ċemplulix lili, li ma ċemplux lill-President Emeritus. Dak għadim bla fan probabbli. Mhux hekk, għax ma jistgħux jitkellmu, m'għandhomx min ikellimhom. Hemm nies waħedhom ma jmur jarhom ħadd letteralment. Fil-fatt fil-proposti li jagħmel il-professur Azzopardi, konsultazzjoni miegħi, hemm proposta waħda li ikun hemm nies li adottaw priġunier. Ħalli. Kieku ġifieri jiena ngħid għandu jkunu tnej. Jkunu tnej illi adottaw priġunier li ma jkun imur jara ħadd jew priġuniera. U inti tmur darba fil-ġimgħa, inti ma nafx tafx inti tista' tmur. Jien immur ġifieri niltaqa' magħhom. Tmur darba fil-ġimgħa, tara x'għandu bżonn, titkellem miegħu jkollok siegħa, fimt jekk għandu bżonn affarijiet minn barra, tara kif tagħmel biex iġibhomlok ikunu affarijiet li tista' ġiblu, u jkollu xi ħadd jew ħsiebha, mhux ċajta ta' tkun ġo l-ħabs u m'għandek il-ħadd, u hemm ħafna minnhom daw għax il-familji abbandunawhom pereżempju minħabba li jkunu għamlu, waħedhom dak persuna. Ifhimni, jiena minix reliġjuż, ġifieri minn dawn il-qod immur nkisser il-tarax ta' Tzuntiel, però nemmen ħafna f'Ġesu Kristu. Ħafna nemmen f'Ġesu Kristu. U Ġesu Kristu jgħidlek, kont il-ħabs u ġejt iżżurni. Kont bilaċċu tajtni nixrob. Kont barrani għall-immigranti ġifieri u l-qajtuni. Sa ma nafx ta' pajjiż Nisrani. Pajjiż Nisrani taħt l-om li kidbet il-bieraħ. Qed jiġġudikawha, qed jikkundannaw. Miet da, Madonna, miet. La jien ma nkunx nista' nemmen, fil-fatt għadni kultant naqbad u ma naqrahomx għax. It's too much. Hemm ċertu nuqqas ta' sensitività u naħseb forsi il-pubbliku jitfa' forsi l-puġina anke kollha fl-istess offa, x'immaġna hemm nies differenti. Hemm forsi jagħmel affarijiet tar minn oħrajn u hemm 70% ta' nies fil-ħabs huma konnessi ma' droga. U fil-fatt naħseb dik hija waħda mill-akbar problemi. U fil-fatt il-direttur irnexxielu u din ħaġa tajba sa ngħid nagħmel hekk ħaġa tajba li qata' droga. Il-problema hi li mhux id-droga tittaqta l-bżonn tal-ħabsin għad-droga. Fil-fatt tittaqta droga, mbagħad ċert jiġri, hemmhekk ma jeħdux droga vera, mbagħad joħorġu barra u jpattu ta' kollox. Le di qed tiġri, għandna iżjed ODs hemm barra, overdoses ġifieri. Ġifieri għabot risolvu xejn billi ġewwa ma jeħdux, mbagħad joħorġu u jieħdu barra. Le, ġewwa għajnhom biex meta joħorġu ma jeħdux. Il-soluzzjoni tiegħi di. Arrestaħ. Ibatu ġo post kontra rida tiegħu ma jimpurtax. Noħodlu l-libertà, jekk mar seraq da, noħodlu l-libertà. Ibatu ġo post fejn l-imħabba. Fejn jitgħallem iħobb lilu nnifsu u mbagħad il-ħadd ieħor. Nerġa' nikwotalek il-Kristu mhux għax xi da. Ħobb lil lajrek bħalek innifsek jgħidlek. Jiġifieri ma tħobb lilek innifsek, jekk jien inħobb lil nifsi wan, lilek wan nista' nħobbok. Le, mhux hekk. Allura iktar ma nħobb li nifsi, iktar nista' nħobb lilek. Dan irridu jitalmuh. Għax ikun muqaddem. Ara ħanajdlek, daw ikunu tfal. Meta kienu tfal, inti ħanajdlek, inti keżeb. Inti trabbejt missierek, drug addict, u ta' 7 snin kont toqgħod tinjettaħ. U
tant tjietta ruħu li jekk ma jsiblux il-vina, jħassru, jitħxeba dak ikun ħrieru. Tant illi ma kellux, illi dat tifel ta' 8 snin, ta' injection tal-eroina fil-bajt ukoll. Tista' timmaġina di inti. Dak se tħaltu ma kif trabbejt inti, per eżempju. Allura, dik it-tifel li hija taħt is-sodda, ġożewx li kmamar fejn kienu joqogħdu, għax ommu tipprostitwixxi ruħu u moħbi taħt is-sodda. Diħli l-irġiel u qed jisma' minn hemm taħt x'qed tagħmel ommu. Dak l-istess bħal bitlabba t-tifel tiegħi, jew inti, jew in-nies kollha li qed jarawna ħafna minnhom. Dawn huma ta' dawn l-istejjer, mhux waħda u tnejn ta' om illi tibgħat it-tifel tagħha jisraq ta' 9 snin. Jagħti l-ħabs u għandu ħafna għax baqa jisraq da. Dak l-istess. Taf x'qed nipprova. Jiġifieri anke dik irridu nibdew minn hemm. Bħala soċjetà nkunu fallejna ma' dawn in-nies fejn kienu meta kienu l-iskola dawn it-tfal. Meta kienu qed juru dan il-tiġà dat id-dajuriku ġifieri, nibdew minn hemm ġifieri. Titilqalu kmieni. Mhux hekk, ekku. Tara link bej il-fatt li maċċem drogi fil-ħabs u forsi il-fatt li forsi ċertu nies li forsi qabel kienu għax kellhom aċċess għad drogi jgħaddi żmien iktar malaj li jista' forsi aktar frustrati ġewwa l-ħabs ġifieri. Taħseb li hija forsi parti minn dak li qed naraw fl-aħħar ftit snin? Li forsi hemm ċertu aktar dixxiplina u hemm min dara jagħmel li jrid bil-Malti u issa llum il-ġurnata ġifieri mhux qed ngħid li min iċempel u jgħidlek qed jagħmlu li jekk dejjem qed jikdeb, però nimmaġina li jista' jkun hemm ftit minnhom li da forsi ilu hawnhekk dara b'ċertu mod u jew. Ġifieri hemm iżjed dixxiplina u b'ċertu sens jekk inti tkun qed tgħallem lil dawn in-nies b'awtodixxiplina mhux dixxiplina, ġifieri li inti tiddixxiplina lek innifsek li jien mhux qed nagħmel xi ħaġa ħażina għax nirrispettak, mhux għax nibża. Imma da jgħallem bil-biża'. Għalilna ġifieri fil-inkwatru tiegħu. Il-biża' ngħidlek, ħafna minn nies qegħdin hemmhekk ħabba drogi. Taf għaliex qegħdin hemmhekk għax jibżgħu. Jibżgħu jgħidu le. Dik il-verità. Meta kienu żgħar jew meta kienu fi klikka u xi ħadd qallhom tieħu linja. Beżgħu jgħidu le għax qegħdin ma' kulħadd. U mbagħad qalulhom imorru nisirqu u beżgħu jgħidu le wkoll. U mbagħad nibagħtuhom il-ħabs. U nagħlmuhom ikomplu jibżgħu. Flok ngħidulhom inti persuna u se narħarsu lejk bħala persuna. Ħalli meta toħroġ tkun persuna u ma terġax tagħmel ħsara li għamilt qabel. Jiena lija mbagħad l-ewwel nibagħtuk biex tfiq mid-drogi. Meta tfiqu mhux faċli naf, u mbagħad naraw li taħdem, u mbagħad meta tibda taqla l-paga, titħallas kull ċenteżmu li sraqt. Kull ċenteżmu m'hemmx argumenti miegħi. Hekk, mhux nibagħtuhom il-ħabs. Inkomplu nagħmluhom żibel bħal met jiġri issa u nonfqu 32 miljun euro f'sena. In-nies biex ikunu jafu, ħallastu 32 miljun biex għandna l-ogħla rata ta' suwiċidi fil-ħabs. Fil-ħabsijiet kollha tal-Ewropa. Ħareġ rapport tal-Kunsil tal-Ewropa. U għandna l-ogħla rata ta' kemm daħlu nies il-ħabs. U għandna wkoll illi 7 minn kull 10 jerġgħu jidħlu. Da mhux falliment, u issa għandna l-gvern jgħid irid ikabbar il-ħabs. Mela fl-Olanda jagħlqu l-ħabsijiet. U aħna rridu nkabruhom għax qatajna qalbna u ġifieri. Għax qatajna qalbna mill-issir riabilitazzjoni. Eżatt, għax mingħajr riabilitazzjoni jerġgħu jidħlu. U mbagħad hemm vendikazzjonijiet oħra jiena fhem raġel ta' 87 sena. X'inhu jagħmel il-ħabs da? Kien hemm persuna għax issa miet illi kellu kanser. Xi triżomu jagħmel il-ħabs da? Tridu jmut hemmhekk għalhekk qed ngħidlek din l-imħabba, jiena lija l-imħabba kollox dawn l-affarijiet. Issa li tħabbret inkjesta, tara li jista' joħroġ xi ħaġa minnha jew mhux biżżejjed. Xi ħaġa pożittiva naħseb issa. L-inkjesta għandi xejn bajża xi jmexxi Anton Grek li huwa ħabib kbir tiegħi u jiena lija wieħed mill-iktar nies onesti li qatt intqajt magħhom u bniedem etiku, jiġifieri m'għandix sfiduċja f'dal-bniedem li se jmexxi din l-inkjesta. Imma jkolli ngħid għandi sfiduċja daqsxejn fl-inkjesta l-ewwel nett ta' xarej mela daw dan għandi. U t-tienet x'se jinvestigaw għax fir-remit tagħhom m'għandhomx dawn l-affarijiet li semmejt, mhumiex qegħdin se jinvestigawhom, ma se jinvestigaw. Ma tarax li forsi jista' Jalla li daw jinvestigaw daw l-affarijiet ukoll u noħorġu bi proposti
biex daw ma jerġgħux isiru daw l-affarijiet. Għaxin qed joħolqu nies illi. Fil-fatt aħna. Il-fatt aħna Eżatt. tara jiġri. Il-professur Andrew Azzopardi konsultazzjoni miegħi għamel 100 proposta hawnhekk, 100 proposta. Semmija il-ħabs ma jibqax isakkerek u jarmi ċavetta, imma jkun iċ-ċavetta biex inti timraħ f'orizzonti ġodda kif jixraqlek. Hawnhekk hawn ħafna proposti konkreti ta' mhux filosofiċi. 100 proposta. Hemm 100 proposta ta' kif il-ħabs jista' jkun effettiv fuq dawk li jitlu ġo fih. U għal-ġid tas-soċjetà, għal-ġid tagħna biex meta joħorġu ikunu parti minna. U da proposta ħajġu pubblikati. Se jiġu pubblikati jew illum jew għada. Immaġina moddi anka Il-Ministerial, l-Ministerial. il-Press, il-Prim Ministru, il-Prim Mħallef, il-kulħadd se jibgħatu. Għandek fiduċja li. Nispera, ġifieri xi ħaġa trid issir, xi ħaġa trid issir għax in-nies minkejja li hemm ħafna li jqogħdu jiġġudikawhom, hemm ħafna nies qed jgħidu mhux sewwa ta' mhux sewwa llum għaddi kif rajt wieħed jiġifieri ma nistax nemmen illi il-partit li għalih votajt qed jagħmel dawn l-affarijiet, qed iħalli dawn l-affarijiet jiġru għax in-nies imbagħad jibdew jindunaw li in-nies ma titrattomx hekk. Persuna hija dejjem persuna. Dejjem għandek tirrispetta d-dinjità tagħha. Taqbel qed tistenna forsi anke fil-jiem u ġimgħat li ġejjin mill-awtoritajiet ma nafx itkellimx mal-Ministru. Le ma tkellimx ġifieri. Jew x'tixtieq tara l-inqas. Nixtieq nara bidla radikali u di mhux kwestjoni ta' tirranġa daqsxejn xi ħaġa ġifieri, bidla radikali u ġifieri għax anka s-sistema mela. Jekk inti tinqabad li ħadd droga għax huma jagħmlu testijiet. Ok, tieħu ħsiebu. Xi fisser għalihom da tieħu ħsiebu? Titngħidlek xi fisser? Mela, jaqtawlu x-xogħol, ineħħulu x-xogħol tal-li kienet jieħu droga. Jekk għandu l-praċet jew l-griżma tat-tifel jew t-tifla ma jibatuħx. Issa dik tiġi ħażin għax inti it-tifel għandu dritt tal-missier, ta' mhux privileġġ tal-missier. Għax jiġifieri jkun hemm tifel missier u mhux hemm. Ġo l-griżma waqt li l-arċisqof qed jagħmlu din. U t-tifel mhux qiegħed hemm, aw il-missier mhux qiegħed hemm, minħabba t-tifel qed ngħid. X'jiġifieri t-tfal imorru jaraw il-ġenitori tagħhom il-ħabs. X'qed ngħidulhom il-dawn? X'dinja qed nurhom meta qed immorru l-ħabs darbtejn jew fil-ġimgħa qed ngħidlek ta'. Again m'għandhomx jibqgħu jmorru jarawhom il-ħabs, għandu jkun hemm post ta' tfal u jien meta naraw tara babies, tara tfal ta' sena sentejn, ngħid x'inhu ma jagħmlu da tfal fil-ħabs. Thank you very much tal-qajt l-istedina tagħna. Grazzi lilkom. Thank you tal-li segwejtuna, ġurnata tajba.